बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिप्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोगों को कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये आप हमारी चैनल की वेबसाइट देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स की तफसील चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं उन लोगों को यकीनी तौर पर ये फ़ील हो रहा होगा कि काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन हफ्ते से भी ज़्यादा स्पैन हो गया, आपसे मुलाकात ना हो सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कुछ मेरी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर सका। अब सबसे पहले तो जो लोग नए हैं उनको बताते चलें कि क्या हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। जनाब, हम अपने प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज़ शामिल करते हैं, उसके अलावा गुज़िश्ता प्रोग्राम के फॉलो अप पे भी बात करते हैं। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम के अगर हम हवाला देता चलें तो हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम हम बहुत से मौज़ूआत पर कर चुके हैं, जिनमें जनाब सोशल वेलफेयर के हवाले से हमने हुसैन अहमद गोंदल साहब का इंटरव्यू आप तक पहुँचाया। उसके साथ साथ गुलाम अब्बास साहब का इंटरव्यू जो कि आर्ट कौंसिल से थे और सरगोदा डिवीज़न में किस हद तक आर्ट के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की सतह पर क्या काम किए जा रहे हैं, उसमें हमने बात की। और मदर शाह साहब का रेस्क्यू 1112 के हवाले से जो कि फ़र्स्ट एड सर्विसेज, फौरी तौर पर सर्विसेज आप तक पहुंचाने की कितनी हमारे ये जवान हैं, कितनी कोशिश, कितनी लगन के साथ सब लोग काम करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये तो था थोड़ा सा गुज़िश्ता प्रोग्राम्स, और बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर, जिनका आपको हवाला मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ में बात करते हैं। तो मुल्क की सूरत हाल पर आज बात करेंगे जनाब। इसके साथ साथ महंगाई की सूरत हाल और प्राइस लिस्ट के हवाले से ताजरान का रवैया, और ख़ास तौर पर जो हमारी अपोजिशन पार्टी हैं वो जनाब दोबारा से 16 अक्टूबर को एक जलसे का इनेकात गुजरांवाला होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और टाइगर फोर्स के हवाले से बात करेंगे। तो ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जनाब मुल्क की सूरत हाल, आप लोग सब लोग बाखबर हैं और यकीनी तौर पर आप लोग जानते हैं कि मुल्क की सूरत हाल में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर काफ़ी हाई है, दोनों तरफ से वो देखने को मिल रहा है हमें। और इसमें अपोजिशन भी अपना किरदार अदा कर रही है और गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन जहाँ तक हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमने कहा था कि महंगाई के हवाले से बात करेंगे, तो महंगाई यकीनी तौर पर जो आम सारिफीन हैं, अगर उनकी राय ली जाए, उनसे पूछा जाए तो महंगाई है। लेकिन दूसरी जानिब हमें बात, अगर हम सिर्फ़ उसकी गहराई तक ना जाएं तो मेरे ख़्याल में बाकी लोगों में और हम में फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसकी गहराई तक जाना चाहिए। जितने भी हमारे पढ़े लिखे अफराद हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर इसके मौरख़ात, इसकी वजूहात उसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। मैं मज़ीद इसकी गहराई में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में भी आप लोगों को पहले भी बताता रहूँ कि हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तान पाकिस्तानी, और जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, कोई भी करे, उसको हमें बताना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जो कि हम सबको बहैसियत शहरी उसके ऊपर अमल दरामद करना बड़ी ही वक्त की अहम ज़रूरत है। वो है सबसे अहम बात कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। हमें अपने जितने भी हम सब लोग हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम किसी मज़हब मसलक में जाते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम अपनी सूबाइयत में जाते हैं कि इसका जनाब ये कौन सी पार्टी से या कहाँ से ताल्लुक़ है। तो ये एक बहुत लंबी चेन है। लेकिन इन सारी बातों से सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात जो हम सब को एक करती है वो पाकिस्तानी है, और उससे बड़ी बात यह है कि हम सब मुसलमान हैं। और हम अक्सरियत की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी मिनॉरिटीज़ भी हमें ये प्रोग्राम देखती हैं, तो अक्सरियत मुसलमानों की है। लेकिन हम सब यहाँ पे बड़े अमन के साथ, एक दूसरे के साथ भाईचारे की फ़िज़ा में रहते हैं। तो ये ही वक्त की अहम ज़रूरत है और इस चीज़ के ऊपर भी देना चाहना चाहिए। ये मैं पार्टियों का मौक़िफ़ इसलिए इस पर ज़्यादा ख़ुद से बहस नहीं कर रहा कि जब वो अपने तौर पर बयान करते हैं तो वो उनका मौक़िफ़ होता है। अगर हम बयान करेंगे तो मुमकिन है किसी के दिल में ये जाए कि ये किसी पार्टी का तर्जुमान है या किसी पार्टी का नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, आवाम से रेलेवेंट बातें हैं, वो हम ज़रूर करेंगे। आवाम से रेलेवेंट बिल्कुल जनाब महंगाई हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब मैंने जैसे कि कहा कि उसके मौरख़ात को तलाश करना पड़ेगा कि महंगाई करने वाले कौन हैं। तो महंगाई ज़्यादातर जो हो रही है उसकी वजूहात यही हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रही है कि जनाब कुछ लोग कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है जिसकी वजह से वजूहात हो रही है। तो प्राइस लिस्ट की अगर बात करें, प्राइस लिस्ट
तो ये बहुत बड़ी इसमें भी कमज़ोरियां हैं। मैं इसको कहने में कोई मुझे आर नहीं है कि प्राइस लिस्ट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिस तरह के एक देखिए इसमें एक अंजुमन ताजरान का एक लोग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग होते हैं, तो ये प्राइस लिस्ट मुरतब होती है, एक मुश्तरका रेट निकलता है, वो रेट उसके ऊपर फॉलो करवाना यानी कि लोकल गवर्नमेंट की ये लाज़िम मलज़ूम ड्यूटीज़ में शामिल होता है। दूसरी जानिब जो हमारे ताजिर कम्युनिटी है कि उनके भी ऊपर ये बात सादिर हो जाती है मनवन के उस प्राइस लिस्ट पर उन्होंने अमल दरामद करना है। अब इस प्राइस लिस्ट के ऊपर आते हैं और इसकी बात करते हैं कि इसका बड़ा मजाका खेज़ एक रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है। वो सबसे पहली बात ये है कि जब भी नॉर्मली आप कहीं पर भी कोई चीज़ लेते हैं तो प्राइस लिस्ट आपको नहीं मिलती। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो शायद रेडी से सामान ख़रीदते हैं या किसी करियाने से ख़रीदते हैं या किसी भी ऐसे मकाम से ख़रीदते हैं जहाँ पर लिस्ट का तसव्वुर नहीं है, या हाई स्टैंडर्ड मॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा, या हम उस आम लेमैन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइस लिस्ट नहीं होती। अगर हम हाई स्टैंडर्ड्स की बात करें तो डेफिनेटली जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ वो रेट लिखी होती है, एक्सपायरी लिखी होती है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। हम एक्सपायरी के ऊपर एक प्रोग्राम कर चुके हैं और आप लोग उसको ज़्यादा डीपली उसको आपने देख लिया होगा। लेकिन जहाँ तक ये दूसरी बात है कि जहाँ हमने बात की थी कि जनाब ये प्राइस लिस्ट का क्या सिनेरियो होता है, क्या वजूहात होती हैं, किस तरीके से उसको बेहतर करते हैं या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्राइस लिस्ट अवेज़ा ही नहीं होती। आप किसी के पास ज़्यादातर जाते हैं तो वो प्राइस लिस्ट छुपा देते हैं। वो कहते हैं जनाब हमें 10 रुपये की ये प्राइस लिस्ट ख़रीदनी पड़ती है, तो अगर कहीं से ये मिल भी जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अब सबसे पहला क्वेश्चन मार्क उन अफराद पर होता है कि जो प्राइस लिस्ट मरतब करते हैं, यानी कि हमारे अंजुमन ताजरान के भाई भी उसमें शामिल हैं, हमारी लोकल गवर्नमेंट भी शामिल है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो रेट मुश्तरका तौर पर साइन किया जा रहा है दोनों फरीकैन यानी कि दोनों पार्टियों के माबैन ये रेट तय पा रहा है और वो रेट मार्केट में एप्लीकेबल ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है? होता कुछ इस तरह से है कि जब आम सारिफ आम लोग मार्केट में चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आज मार्केट में रेट बिलफर्ज आलू का किसी से आप लेने जाएंगे तो 100 रुपये के करीब आपको आलू मिलेगा, लेकिन आप प्राइस लिस्ट में चेक करेंगे तो वो 76 के करीब, कहीं किसी मकाम पर 80 के करीब, किसी में 82 83, और ये फ्लक्चुएशन इसमें रेट में आ रही है। तो ये सबसे बड़ा तजाद है। देखिए 20 रुपये किलो के एवज डिफरेंस आ रहा है। ऐसा क्यों है? जब हम जो देने वाला है उससे इंसिस्ट करें, उससे सवाल करें, तो उसका मौक़िफ़ ये होता है कि महंगाई बढ़ी है जनाब और महंगाई का रोना रो देता है, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं है। जबकि दूसरी जानिब साइनिंग अथॉरिटी में अंजुमन ताजरान के भाई भी हमारे शामिल होते हैं। तो ये क्यों इन चीज़ों में तजाद है, उसकी सबसे बड़ी वजह फिर हमें यही मिलेगी कि जनाब मिली भगत हो जाती है कि रेट लिस्ट बस निकाल दी जाती है, उसके ऊपर अमल करना तो दूर की बात होती है। तो ये चीज़ें देखनी हैं कि आप लोग उससे हमारी भी ज़िम्मेदारी है, बतौर शहरी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सोशल बाइकाट करें कि ऐसे अफराद का। देखिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि अक्सर औकात फिर जब आप ज़्यादा इंसिस्ट उससे प्राइस लिस्ट का करेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा जनाब प्राइस लिस्ट की बात करते हैं तो ये जो गली सड़ी सब्ज़ी है, गली सड़ी फल हैं, तो ये आप प्राइस लिस्ट के मुताबिक ले लें। तो ये हालांकि प्राइस लिस्ट में 2 रेट दिए जाते हैं, अव्वल रेट और दोम रेट। अगर मैक्सिमम दूसरा रेट भी लगाया जाए तो वो 83 के करीब होगा 76 में से, तो वो 100 नहीं होगा फिर भी। लेकिन हमारे जो बेचने वाले हजरात हैं जिस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो बस औकात वो ये कर देते हैं कि जनाब ये तो इसी रेट पे आपको मिलेगा, आपने लेना है तो ले लें, छोड़ दें। हम लोग हैप्चुअल हो चुके हैं। हमारी अपनी कमज़ोरी क्या है कि हम किसी जगह पर भी जाते हैं, हम रेट चेक नहीं करते, हम किसी जगह पर भी जाते हैं उसकी क्वालिटी चेक नहीं करते, हम उससे सोशल बाइकाट नहीं करते। इससे हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, ये नहीं कर रहे होते, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन हम उन ऐसे लोगों का नुकसान ज़रूर कर रहे होते हैं कि जिनकी इस्तात नहीं है। जो लोग इतनी इस्तात नहीं रखते कि शायद वो एक सेब ख़रीदने की या एक जो केला है या अपने घर में सब्ज़ी को चीज़ लेके जा सके, हम लोग उन लोगों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। तो ये हमारे जो जितने भी रेडी साहिबान हैं या करियाना वाले हैं या माल वाले हैं, जितना ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, तो मेरी उनसे भी बड़ी मोतबाना गुजारिश यही है कि हम सब अपना जायज़ मुनाफा लें जो कि शरीयत हमें कहती है। अगर हम इससे ज़्यादा लेते हैं तो यकीनी तौर पर ये हम अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और अपने ईमान के साथ कर रहे हैं। और हम इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल दें।
دوسری جانب ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہم یہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بس کمائی کرنی ہے، یا دوسری جانب ہم یہی اینگل پیش کر دیتے ہیں کہ مہنگائی ہے. یہ تفصیل سے ہم اس کو آپ بتا چکے، لیکن اس میں اور مزید بھی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر مزید بات کی جائے. صرف مقصد بات کا اجاگر کرنا تھا، آپ تک پیغام دینا تھا کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنے تاجر کمیونٹی کی بات کریں گے. یقینی طور پر ان کو کرائسس کا سامنا ہے، اور جیسا کہ مہنگائی ہے، انڈسٹری مہنگی ہے، ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ کسٹمر کم آتے جا رہے ہیں، بالکل ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ایسے میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے، میری ایک رائے ہے، اس کو یقینی طور پر عمل کرنا چاہیے کہ بل، خاص طور پر جو بجلی کے بل ہے اس میں ان کو سبسڈی دی جائے، اور جو گیس کے نرخ ہیں اس میں ان کو سبسڈی دی جائے. ہنگامی طور پر کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اسمال انڈسٹری کو فروغ دیا جا سکے، چھوٹی انڈسٹری لگایا جا سکے. لوگ آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹے طبقات پر اپنے اپنے کو کاروبار کریں، تاکہ اس میں ان کو سبسڈی دی کر وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں، پراپر اپنا ٹیکس فائلر بنے، سارے اقدامات ایک پراپر کریں، تاکہ ہم اپنے ملک کی ایک جو گرتی ہوئی معیشت ہے اس کو مزید بہتر کر سکیں. تو ہمارے بہت سے اچھے تاجر ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں. یقینی طور پر آپ کی گراں قدر خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اور آپ کو ہم ہمیشہ سراہتے رہتے ہیں. لیکن اسی میں چھپے جو تاجر کا صرف لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تاجر کہتے ہیں، لیکن میں انہیں تاجر نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ ذخیرہ اندوز ہیں اور جو ایسی چیزیں ذخیرہ کر لیتے ہیں جن کی وقت میں اہم ضرورت ہوتی ہے. ایسے میں آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جناب چینی کی بہت زیادہ بات چیت کی جاتی ہے کہ چینی ملک میں موجود نہیں ہے، اب امپورٹ کرنے کی سوچا جا رہا ہے. ٹماٹر ملک میں موجود نہیں ہے، باہر سے لیے جا رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب کسان کو وہ ریٹ نہیں ملتا. جب کسان کوئی بھی جنس لگاتا ہے، بالفرض گندم لگاتا ہے، تو گندم کا وہ ریٹ کسان کو نہیں مل رہا ہوتا، لیکن ہم باہر سے یا دوسرے ممالک سے یا سندھ سے یا کہیں اور سے خرید ضرور لیتے ہیں، لیکن پنجاب میں وہ معاملات نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے انیشیٹو لینے والے ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن کے انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں، جو وقت سے پہلے انہیں لینے چاہیے. تو تاجروں کی بات میں نے کی، اور اس میں یہ بڑا کلیئر کٹ آپ سے بات کروں گا کہ جو ریٹ اور خاص طور پر ذخیرہ اندوز ہیں وہ تاجر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تاجر پیغمبرانہ پیشہ، اور اس میں بھی تجارت کرنا، اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. لیکن ذخیرہ کرنا بھی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ نہ کیجیے، اور جو ذخیرہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر ان کا اس دنیا میں بھی ان کو سخت سزا ملے گی، اور آخرت میں تو ان کا سامان آپ لوگ جانتے ہیں سبھی لوگ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ذخیرہ مت کیجیے. جائز منافع لینا آپ کا شرعی حق ہے، اس میں لینے میں آپ کو شرم آب نہیں ہے. ناپ تول برابر رکھیے، ناپ تول میں فرق نہ رکھیے، چیزیں لوگوں کو صاف ستھری دیں. اپنا جائز منافع لیتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. دوسری جانب ہم جناب ٹائیگر فورس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کی بات، اور کہ وہ ٹائیگر فورس ایک اس کا انعقاد کر دیا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ٹائیگر فورس جو بنائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میں ایک چیز کو سراہنا بھی چاہوں گا، یہاں کے ہمارے جو نوجوان ٹائیگر فورس سے منسلک ہیں وہ یہ ہمارا پروگرام دیکھیں گے تو ایک چیز سراہنا چاہوں گا کہ کرونا میں، خاص طور پر کووڈ-19 میں جب یہ اس کا آغاز تھا، پیک ٹائم تھا، تو یہ ہمارے نوجوان تھے ٹائیگر فورس کے، جنہوں نے لوگوں کو جا کے اویئرنیس دی، مختلف جگہ پہ کمپینس کی، ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے کھڑے ہوئے، اسکولوں میں جا کے کھڑے ہوئے، انہوں نے انہیں ماسک دی، نو ماسک نو سروس، اس حوالے سے ایک پوری ہائپ کریٹ کر کے انہوں نے پاکستان کو بچایا. بہت سے لوگوں کو یقینی طور اموات اس میں ہوئی، لیکن جتنی ایک ہو سکتی تھی جو ہم دنیا میں دیکھ رہے تھے معاملات اس جانب نہیں گئے. یہ کریڈٹ ہماری ٹائیگر فورس کو اور لوکل ایڈمنسٹریشن کسی بھی جگہ کی تھی، چاہے وہ کراچی کی تھی، چاہے وہ پنجاب کی تھی، چاہے وہ KPK کی تھی، چاہے وہ بلوچستان کی تھی یا پورے پاکستان کی تھی، جہاں بھی ہماری ایڈمنسٹریشن موجود تھی سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو دوسری جانب اب آتے ہیں کہ یہ پرائس لسٹ میں ان کا کیا کردار ہوگا. اس میں دیکھیے یہ ایک بات حقیقت ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، اور جہاں پہ ہماری ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، یقینی ضرور کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ان کے پاس اتنا سٹاف موجود نہیں ہے، ان کے اوپر کام کا پریشر ہے. تو یہ عمران خان کی جو میرے خیال میں جو تھنکنگ ہے، جو میں وہی پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے، ایک میں اپنا نظریہ دے رہا ہوں میرے خیال کے مطابق کہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں انڈیکیٹ کر سکیں کہ دیکھیے کہیں پہ کوڑا کرکٹ ہے تو اس کو انڈیکیٹ کر سکے، اور جہاں پہ اگر کلیننگ کا پرابلم ہے تو اس کو انڈیکیٹ کر سکے اور ہائی لائٹ کر سکے، ہمارے جو میڈیا کے صاحبان ہیں ان تک یہ خبر پہنچائی جا سکے، اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹس یقینی طور پر جو بزی ہوتے ہیں تو ان کو ایک جب کیوری موقع پہ ملے گی فوری طور پر اس کو ریزالو ہوں گے تو لوگوں کو ایک اس کو ریلیف ملے گا. تو اس مقصد کے لیے میرے خیال میں اس کا مقصد بھی یہ ہے. لیکن جہاں تک پرائس لسٹ کا تعلق ہے تو پرائس لسٹ
کے لیے یقینی طور پر وہ مارکیٹ میں جائیں گے لیکن انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میرا ذاتی موقف ہے, اس میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی پارٹی کا موقف کسی کی طرف کے, میرے دونوں اطراف کی بات کر رہا ہوں. اب آتے ہیں جناب, اپوزیشن کی تیاری ہے 16 اگست کے حوالے سے گجرانوالہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اور دو طرح کے جو بیانیاں سامنے آ رہے ہیں. ایک ہے جناب کہ کہا جا رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے خاص طور پر گجرانوالہ کی یا وہاں کی وہ پکڑ تکڑ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پکڑ لی ہے, اور دوسری جانب کا بیانیہ یہ آ رہا ہے کہ جناب کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہو رہی, آپ اپنے حساب سے جلسہ کریں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دونوں کا بیانیہ ہم عوام پر چھوڑ دیتے ہیں, جو فیصلہ کریں آپ اس میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مزید اس پہ ہم آج کے پروگرام میں بات نہیں کریں گے, مختلف موضوعات پر ہم نے بات کی. آج کے پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ہمیں آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں, اس سے ہم اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کا پروگرام دیکھنا چاہ رہے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں, سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. اپنے میزبان سپتان بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنا اور اپنے گردوں کا خاص خیال رکھیے گا اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا. اگر ممکن ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا. زندگی نے وفا کی تو ایک دفعہ سے پھر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.